अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में स्विक्स के पेपर की डिस्कशन के लिए हाफिज़ अब्दुल गफ़ार रिजवी आपसे मुखातब हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि स्विक्स का 50 नंबर का पेपर है, जिसमें पहला सवाल MCQs का है 10 नंबर का, और दूसरे सवाल में शॉर्ट क्वेश्चन है 15, और तीसरे सवाल में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह ये 50 नंबर का पेपर है। तो चलते हैं पेपर की डिस्कशन की जानब। पहला सवाल है, 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। यूनानी दौर के किन लोगों को सियासी और अदालती मामलात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी? गुलामों को। कवानीन किन की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए बनाए जाते हैं? तो शहरियों की। बुनियादी तौर पर किसी रियासत के शहरियत के हकूक़ हासिल करने के लिए कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं जी, पैदाइशी तरीका और कौमियत याफ्ता तरीका। शहरी की ये तारीफ़ किस मशहूर यूनानी मुफक्कर ने की है? अरस्तू ने की है जी। ए ऑप्शन इसका जवाब है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा कब मार्ज वजूद में आई? 24 अक्टूबर 1945 को। लॉर्ड ब्राइज ने अच्छे शहरी की कितनी खसूसियात का जिक्र किया है? 3 खसूसियात का। किस मुल्क ने अलास्का की रियासत अमेरिका के हाथ फ़रोख्त की थी? जर्मनी ने। तलीम इंसानों को बचाती है। तीनों ऑप्शन दुरुस्त है। तीनों से मदरजा वाला, यानी डी ऑप्शन इसका जवाब है। तवील रहायश की बुनियाद पर जिस मुल्क में शहरियत मिल सकती है वो है बरतानिया। अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई 24 अक्टूबर 1945। एक सवाल हो गया जी MCQs वाला। दूसरा सवाल है, मदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। शहरी की तारीफ़ कीजिए कि शहरी किसे कहते हैं? तो शहरी रियासत के ऐसे बशिंदे को कहते हैं जो मुस्तकिल तौर पर किसी रियासत में रह रहा हो और उसे रियासत की जानब से तमाम माशरती, मुआशी और सियासी हकूक़ मैसर हों, उसे शहरी कहते हैं। किसी भी शहरी के 2 कानूनी फ़र्ज़ बयान कीजिए। किसी भी शहरी के 2 कानूनी फ़र्ज़। कानूनी फ़राइज़ में से पहला फ़र्ज़ है जी रियासत से वफ़ादारी। दूसरा है कानून की इताअत और फर्मा बरदारी। तीसरा सवाल है, शहरियों के 3 मुआशी हकूक़ बयान कीजिए। शहरियों के 3 मुआशी हकूक़ बयान कीजिए। पहला हक है मुनासिब उजरत का हक, दूसरा मुनासिब औकात कार का हक, और तीसरा है शराइत मुलाजमत। चौथा सवाल है जी, हॉलैंड ने हकूक़ की क्या तारीफ़ की है? प्रोफेसर हॉलैंड कहता है, हक किसी फ़र्द की उस सलाहियत को कहते हैं जिसके ज़रिए वो दूसरों के अफ़ाल पर अपनी ज़ाती क़ुव्वत की बजाय मुआशरे की क़ुव्वत और राय आमा से असर अंदाज होता है। अगला सवाल है जी, कौमियत याफ्ता शहरी से क्या मुराद है? कौमियत याफ्ता शहरी से क्या मुराद है? इसका जवाब यह है कि जब कोई शहरी किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करना चाहता है तो वो उधर दरख्वास्त देता है, और उस दरख्वास्त देने पर अगर वो मंजूर कर लें तो उसको कौमियत याफ्ता शहरी कहते हैं। अगला सवाल है जी, शहरी में इज़्ज़त नफ्स की कामयाबी, किसी भी शहरी में इज़्ज़त नफ्स की खूबी जमहूरियत की कामयाबी के लिए बुनियादी शर्त है। इसका जवाब यह है कि किसी भी शहरी में इज़्ज़त नफ्स का हक उसे होना चाहिए। इस्लाम भी कहता है कि कोई किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना करे, कोई मर्द किसी औरत का या मर्द का मजाक ना उड़ाए, एक दूसरे को बुरे अलकाबात से याद ना किया जाए, और पीठ पीछे किसी की बुराई ना की जाए। उसके बाद अगला सवाल है कि कानूनी फ़राइज़ से क्या मुराद है, यानी कानूनी फ़राइज़ क्या होते हैं? कानूनी फ़राइज़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनकी खिलाफ वर्जी पर रियासत के कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, मसलन टैक्स की अदम अदायगी और दीगर। हकूक़ से क्या मुराद है, यानी हकूक़ किसे कहते हैं? तो हक की यानी तारीफ़ क्या है? तो उसका मतलब है बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए शहरी को कुछ सहूलतों की ज़रूरत होती है जिनका वो रियासत और मुआशरे से मुतालबा करता है। शहरी के वो मुतालबात जो रियासत और मुआशरे की तरफ से तस्लीम किए जाते हैं वो हकूक़ कहलाते हैं। हॉलैंड हकूक़ के बारे में क्या कहे? प्रोफेसर हॉलैंड कहते हैं
کہ حق کسی فرد کی اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ دوسروں کے افعال پر اپنی ذاتی قوت کی بجائے معاشرے کی قوت یا رائے عامہ سے اثر انداز ہوتا ہے۔ شہری کا مفہوم بیان کیجیے، یعنی شہری کیا ہوتا ہے؟ تو شہری کا مفہوم یہ ہے کہ ریاست کے ایسے باشندے کو شہری کہتے ہیں جو مستقل طور پر ریاست میں رہ رہا ہو اور ریاست کی طرف سے اسے تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی حقوق حاصل ہوں۔ اگلا سوال ہے، پیدائش کے حوالے سے شہریت کے طریقے کون کون سے ہیں؟ ان کے بس نام۔ پیدائش کے حوالے سے جی آبائی اصول ہے، اور پیدائش کے حوالے سے جائے پیدائش کا اصول ہے اور مخلوط اصول ہے۔ یہ 3 اصول ہیں جی۔ ملک سے طویل غیر حاضری کے کیسے حقوق شہریت سلب کیے جانے کا سبب بنتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بعض ممالک طویل عرصہ تک غیر حاضر رہنے والے شہری کی شہریت ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا جرمنی اور فرانس میں اگر کوئی شہری 10 سال تک غیر حاضر رہے تو اس کی شہریت ختم کر دی جاتی ہے۔ اخلاقی فرائض کی چند مثالیں دیجیے۔ اخلاقی فرائض کی چند مثالیں۔ سوال نمبر 13 ہے جی، اخلاقی فرائض کی چند مثالیں ہیں: بزرگوں اور خواتین کا احترام کرنا، بچوں سے شفقت سے پیش آنا، پڑوسیوں کی مدد کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، بیمار کی تیمارداری کرنا، مریضوں کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچانا۔ یہ کسی بھی شہری کے اخلاقی فرض ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، شہریوں کے 2 معاشی حقوق بیان کیجیے۔ کسی بھی شہری کے 2 معاشی حقوق، تو اس میں پہلا حق ہے جی مناسب اجرت کا حق، اور دوسرا ہے مناسب اوقات کار کا حق۔ دوہری شہریت کا مفہوم بیان کیجیے کہ دوہری شہریت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جب کوئی شہری کسی دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست دیتا ہے تو پہلے ملک کی بھی شہریت ہوتی ہے اور اس ملک کی بھی شہریت اس کے پاس ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں دوہری شہریت۔ یہ 15 سوال شارٹ کوسچن بھی ہو گئے، اور اس کے بعد لانگ کوسچن ہے جی، شہری کی مفہوم بیان کیجیے اور اچھے شہری کے اوصاف کا تذکرہ کیجیے۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے اس کو ہیڈنگ دے کے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، شہری کا مفہوم۔ تو شہری کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ عام بول چال میں شہری سے مراد وہ ہے جو کسی شہر میں رہ رہا ہو، لیکن علم شہریت کے روح سے شہری اس کو کہتے ہیں جو کسی ریاست میں مستقل طور پر رہ رہا ہو اور ریاست کی طرف سے اسے تمام سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوں۔ اس طرح آپ نے یہ شہری کا مفہوم بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر مارکر کے ساتھ اچھے شہری کے اوصاف لکھ کے آؤٹ لائن بنا کے لکھنی ہے کہ ایک اچھے شہری میں یہ اوصاف ہو سکتے ہیں: ذہانت کا ہونا، ضبط نفس کا ہونا، دیانتداری کا ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، حب الوطنی اس میں ہو، صحت ہو، قانون کا احترام کرنے والا ہو، خوف خدا ہو، سیاسی شعور ہو، وفاداریوں کا صحیح تناسب ہو، احساس ذمہ داری ہو، خود اعتمادی ہو، کفایت شعاری ہو، اس میں جرت مندی ہو اور خدمت خلق کا جذبہ ہو۔ یہ ایک اچھے شہری کے اوصاف ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ سوال بھی آپ نے 2.5-3 پیج کا لکھنا ہے۔ تو آپ نے پیپر کی ڈسکس سن لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔